Game 1 of Division 3, undercard bagbakan, Team Consolacion versus Team Cebu City. Team Cebu City, Jason Luis Jancar versus Team Consolacion, Jomar, Jobel Anatode. Servisyo to ni para ano? Jobel, nakatukmod. Side out, side out. Out. Score equal is 0. Servisyo Jancar. Igual 0 na atong undercard. Highlights boy. Wait, 1-0. 1-0 na, 1-0. Okay natin pagpakan din sa Kanghang at Tawason Mandawi. Sponsored ni by Boss Rinaldo Di Husano and family. And then is Jobert Marcinas, Mr. Exclusive Promotion. Lah. Lagi na kanang team ko sila sa naman na yung sa duwa, lupit na lang. Score, 1-0 ato score, 1-0. Tapoy dia. Bila ko ron ni Wei, patutin ako ganina ya. Imo mo titrapon mo. Lah, Jomar sagang nakabunal. Gipunan. Tudi. Apol. Equalize uno ang score. Igualisono sa atong game 1 of Division 3. Undercard bakbakan diri sa Kanghang at Tawason na Mandawi City. Doon dua mga sa Imar, di ka daw sa mga Igualisono, Servisyo Jomar Roma. Makapag na ba sa tano? Parados. Sila di, may atbang ko Sagang. sa bikod. Tudi. Jubil. Firing. Wait, 2-1 na, 2-1. Dos uno. In favor of Team Consolacion. Dalmar. Shout out ni Ma'am Maricelan Bosco ni Pasar Tiempo diya sa Guadalupe Carcar. Kini para Tris, Servisyo Jomar. Servisyo Yay. Jomar. Tudi. Bunal. Highlight po. Pupod. Highlight daw na ka tadi. Matik na ka highlight tadi. 2-1, side out. Ang score, 2-1 in favor of Servisyo Luis. Pokot, side out. Kita ini. Kuap pa no. Oh, si Tonton na narason, nabodak siya. Kuap no korte, kuap. Kuap no, suwag no. Suwag korte. Servisyo Jobel. Wala na pili ng Tonton. Ang score, 2-1. Out ball. Nakamaw si Tudi. Ang score, 3-1. Si Tudi kamaw. 3-1. Kini para 4 na. Sagang. Nakamaw si Uyo, gabi ang highlights puyo. Highlights puyo. Grabe, ay kutbong bulsa. Ano nga wasay kutbong bulsa? 4-1 ang score. 4-1. Kini para 5. Grabe, katiray. Luis, Totodi. Highlights puyo. Jubil, coming the defense. Jomar Roma, throwing bombs. Jubil again on the attack. Jubil. Jumar. Uligan ginawa Jumar. Kuha pa. Anaw na pa. Grabe, yung duta doon. Ay! Grabe, yan kailangan dyan kan. Big kill na. Side out. Side out, Ang side score, out. 4-1 na to score na. Pabor sa Team Consolacion. Kini para 2 ni sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Lah, Tony. Jason Bulon. Jomar. Bulon. Pokot. 2-4. 4-2. Mahal pa kayo na maduwa sila Jomar pa sa Permiro pa. Shout out yan ni Tatay Conrado Aliga. Tila na patangason. Kusog ang dagat. Tulog Tuloy lang. sagang. Sokod na kumilit. Ang score, 3-4. 3-4 na. 1 point lead in favor of Team Consolacion. Shout out Konsyal Silso Kabudada diya sa Kalunasan. Ang makatatas ka, Jason Bulon. Naka-2 spin. Jason. Diretsi ka man. Agad.
Jason again. Pwede rin magtangon, kanang dilit yun. Igualis 4 na, igualis Walis 4. 4. Shoutout Bus Toto Maloloyon diha sa Barangay Loriga San Miguel. Masyak ko man din. Bro, Igualis 4 na, kini. Para oh, 5. Aristor. Milabaw na ang Team Cebu City. Pika, giguto ka niya ako doon, oy. 5-4. Jason, buluan. Shoutout sa Dibos Torito Biraki diha sa Barangay Loriga San Miguel. Mapindi lang naman. Di na masapol sa sagbahay pa, naugar mo na. Size 5. Size Aristor, size 4. Ignorante Oh, size na yung 4, size Jason 4. Buluan. Si Jason Buluan. Servisyo Jason. Ruiz. Jan Carl. Okot ang tira. Size 4, side out. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Tony. The highlights boy. Sagang. Overhead answered by Jason. Side out. Size 4 lang yapon atong skoran, size 4. Servisyo Jan Carl. Lobo. Gipabutang Jan Carl. Way nakasagang. City 4, Aristora. City 4 na, City 4. Kini para 8. Servisyo Jan Carl. Jan Carl again. Bombing. Asi mabisyo. Jason. Masuk ko sa bro. Wala. Para. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Jason. Go, Tony! Go! Purbanti sa Ruben. Wag ka na daw ng email. Tara. Kas ino. Bang! Libo man kanyo. Prince! Tipon daga si Jason Bulhon. Yo, pakpak ka na. Grabe ang mga bola. Out ball. Out ball ang mga kaigan. Tingan itong talwa. Pwede, pamibahan mo ka. Side out na bola sa Team Consolacion Servisyo The King. 7-4. Jomar again. Out ball. Side out, side out. Here comes the Black Mamba Ruiz para 8. Jan Carl. Muntik ng maipit. Tuara Jason on the attack. Jobil countering. Jobil again. Wala. Sige lang, Jobil. Grabe yun yung highlights. Highlights boy, Tony. It's my day. Down na sa highlights, down na sa highlights. Sang kuha sagang. Down sa highlights, puni ko sa highlights. Kuha gyapon. Jason. Ang ito, Size. Cinco City. Highlights mo doon ka sa highlights. Sama ni Boy. Lupis, super mo sa style. Ya, tara. Sagang. Out ball. Basta-basta, tara na yung premyo. Iguana. Hilig-gilay. City size ang score. City size na, 1 point ball game. Tinagyan ng Iguana. Huwag namin Sagang. problema. Tanalo mo si Iguana. Malinawin mo. Jan Carl. Jason, kuha pa. Tara. Nice defense. Courtesy of Jan Carl. Jason. Nice placement. Iya, boss. City size ang score. Perfect. In favor of Team Cebu City. City size. Jason to serve para 8. Grabe yaw din na nagsumulo unay. Ruiz. Hala, grabe Ruiz eh. Good item. Grabe ni Puerto True. Ruiz. Puerto. Ingon si Bimbim. Puerto Otso. True. Na, Bimbim din tumangan ako. 8. Kini para 9. Hindi ba ako nagwito? Tura. Ruiz, sagang. Tukot. Ya. Kuha pa Jason. Pang. Jomar firing. Highlights mo. Under the tunnel. Todi. Otso side, next door. Aw, nakimo kini mas score no tayo ba mo? Ay bisaya sa score. Kabaw de. Nay bisaya sa score. Nueve size. Sa Kids Pinoy. Makapana yan. Wait. Tumawa kay Bao din sila. Oh, G-size ang score. G-size na, G-size. Last to na ang Team Cebu City. Horot yung one na tuntunan eh. Servisyo. Si Tuto Jason Makiabi para na. 11. Overhead oh.
Basta di kayo tuluan na madana. Away, Ikaw parang sa fight. Ingon ko, kinabog kwarta. So, Galmos Team Cebu City. Tagaan mo lang tamudahan ng team. Hingan nyo ka mga buko pa ninyo. Kung di mo kasama ito sa lagi, minisaya ang Shout out Sir Jonathan Alpion. Diya sa Cordoba. Duha kini kadaog sa mga Shout kasigo out mo. Boss Jim Hiniralaw ni Minsa. Shout out Boss Opaw. O Daot GC Niralaw. Dali, pakay! Saan ba taan yung kadugay pamulan eh? Pakana, usok ka kaon! Iapit mo ang pundang! Nauna-una tapstick! Servisyo Tony. Kuha. Jubil. Okay na Namundak. mga sponsor si Renaldo Bicano. Kuha. Ako lang palingaw ng mata, ako gid. Ako lang kayo premium. Nakatira. Lobo. Fire in the hole. Mamma mia. Tungkol sa pira ni Jubil. Kapoy kasi mabagat tao, ano din eh. Okay, score, pila? Sintiges. Sitigis. Servisyo Tony para utso. Jason Sagang. Ayun ka, dyan. Basta kay Ayla Ito sabi. na tira. Side out. Idol Roy. Ernesto, Idol Roy. Tuwag kay Gustito. Oo. Ernesto, etako. Servisyo. Jason firing. Answered by Joe Maroma. Out ball. Ponce City ang score. Shout out din ni Yuyo Emiliano. Borborquiano. Mga kailangan. Dia sagut champion. Servisyo Jankar para daw. Tagangin na buktidan. O daog na. May daog na Team Cebu City sa atong game 1. At ang ninyo atong game 2.